sa panahon ng latest news. Diyan sa linya ng atong pag-asa maktaan, pinagi ni Sir Mark Galis. Sir Mark, mayong adlong Martes Santo. Mayong adlong Martes Santo, Sir Ariel, sa tumang sugintig kami na, itong latest update, bahin sa kahimta sa tumang panahon para karong adlaw. Padayon nag-aapekto ang ridge or kidney extension sa high pressure area dito sa may Northern Luzon. And para karong adlaw, ang akong bahin sa Kabisayaan, padayon pa tayo makasinati sa init ng panahon, pasulabi ang adlaw, panalang nga po yung mga higayon sa mga patak-patak mga pag-uwan, gumikan ni mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin o sa kadagatan, diri sa Kabisayaan, ana pagyabuntay masinati nga hinay ito na sa kasarangan na paghuros sa hangin, diin na to kadagatan, magpabiling magmalinaw ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu atong kadagatan, adunay taob kung alas 10:55 sa buntag, hunas unyang alas 4:18 sa hapon. Temperatura karong adlaw ana magasukod gikan 26 kadto sa 31 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw ning silang ganinang alas 5:42 sa buntag mosalop unyang alas 5:55 sa hapon. Philippine Standard Time alas 6 untop na sa kabuntagon ug mao na to ang latest weather update ikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Galis maayong buntag ug daghang salamat. Salamat kay Sir Mark, mayong adlong Martes. Okay sir, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Martes. Pizza 31 bulan sa Marso tuig 2026. Pinagi ni Sir Mark Galis ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon. Kahimtang sa panahon ng Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. may pangkauban kang kubra in action. Anawtag o paminaw sa'yo sa kabuntagon.